Nataka tuingie katika kitabu ambacho ni cha Luka pale 18:8. Tunaelewa ya kwamba neno la Mungu litasimama, ya wanadamu haitasimama, lakini ya Mungu itasimama. Kwa hivyo ni vizuri tuweke Mungu mbele na tukaweze kusikia vile Mungu asemavyo. Hebu sikia, ninawaambia atawapatia haki upesi. Lakini je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Hebu sikia, hiyo ni Biblia. Yesu alipokuwa hapa duniani alitazama nyakati ambazo tuko, na akatazama nyakati zile za mwisho vile itakavyokuweko. Hapo ndipo akauliza, na je, wakati atakuwa akirudi ataipata imani duniani? Aliangalia nyakati za mwisho wakati Yesu atakuwa akirudi, na akauliza, je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Imani hakuna duniani. Imani ya wengi imeanguka na imani ya wengi imerudi nyuma. Yesu alitazama na akauliza kama atapata watu wakiwa na imani, wale waliomfuata Yesu, wale waliomkubali. Maana kanisa la mwisho, Wakristo wa nyakati za mwisho, wengi hawatakuwa na imani. Maandiko inasema ya kwamba nyakati za mwisho ishara moja itakuwa ya upungufu wa imani. Watu wengi hawatakuwa na imani, watu wengi watakuwa chini. Inasema ya kwamba kitabu cha Mathayo ukisoma pale 24 ambayo inasema ishara za nyakati za mwisho, ya kwamba kwa sababu ya uongezefu wa uovu imani ya wengi itapungua na upendo wa wengi utapoa kama maji baridi, kama barafu. Hivyo ndivyo Yesu anasema ishara ya nyakati za mwisho ni upungufu wa imani. Watu wengi hawana imani ya kwamba Yesu atarudi. Ipo watu ambao ndio waliokoka, ndio wanaenda kanisa, ndio, lakini hawaamini ati Yesu atarudi, ya kwamba wanakaa ni kama walifika. Hawaamini Biblia, hawaamini ukifa kuna mbinguni na kuna jehanamu. Imani inapunguka. Yesu akauliza, atakapokuwa anarudi duniani atawapata mkiwa na imani? Wewe utakuwa na imani? Maana imani ya watu wengi imerudi nyuma. Wale waliokuwa wa kwanza sasa ndio wa mwisho. Wale walioanza na roho sasa wanamalizia na mwili. Imani, Yesu akirudi ataipata imani duniani? Atapata kanisa ikiwa na imani? Maana ni nyakati ambao vitu vya imani havitaki. Watu hawataki vitu vya imani. Watu wanataka vitu wanaona na macho, vitu wanaguza na macho. Hawataki hata Mungu ambaye hawaoni na macho. Watu wanataka Mungu wanaguza, wanapoomba wanaiguza na wanaiweka picha. Siku ndizo hizi.
wakati ambao Yesu anauliza, je, atakapokuwa akirudi kutakuwa na imani? Atawapata watu wake wakiwa bado wameishika imani. Imani ni nini? Kujua hii swali lazima tujiulize, imani ni nini? Na ukisoma kitabu ambacho ni cha Ibrania pale 11:1 tuulize Biblia, imani ni nini kulingana na mujibu wa Biblia. Sikia, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Sikia, ati imani ya kweli ni kuwa na uhakika na kuwa na mambo unayotarajia na kuwa na udhahiri na mambo yasiyoonekana. Yesu alisema ameenda mbinguni kututengenezea makao, na ikimalizika Yesu alituahidi ya kwamba atarudi. Hiyo ndiyo imani yetu, na imani yetu ni kwamba tunatarajia Yesu atarudi siku moja. Imani ni kutarajia na ni kuwa na hakika ya mambo unayotarajia. Ni Wakristo wangapi ambao wanatarajia ati Yesu atakuja kurudi nyakati hizi? Ni watu wangapi ambao bado wanaamini ya kwamba Mungu ni yule yule aliyekuweko wakati wa Nuhu, wakati wa Sodoma? Mungu hukasirika na Mungu alichoma Sodoma na Gomora. Wangapi wanaamini ya kwamba Biblia ni neno la Mungu, ya kwamba Mungu atakuja kuhukumu wanadamu, ya kwamba kuna hukumu, ya kwamba Yesu atarudi, ya kwamba waovu watatupwa motoni? Ni wangapi wanaamini? Ni watu wachache. Na ndiyo Yesu akauliza, atakapokuwa anarudi atawapata watu wakiwa na imani? Maana duniani watu hawana imani. Imani ya Biblia, imani ya neno la Mungu. Maana wako na imani zingine ambazo ni tofauti na neno la Mungu. Imani ndiyo inakosekana nyakati za leo, kuamini neno la Mungu. Na ndiyo Yesu akasema, akawaambia wale Mafarisayo na Masadukayo, msipoamini mimi ndiyo mimi, msipoamini mimi ndiyo njia ya uzima, mutakufa na dhambi zenu na mutaingia kuzimu. Maana kile kinakosekana ni watu wanaokuwa na kuamini. Watu wanaweza kushika neno la Mungu na kuamini. Si wakati wa Nuhu wengi hawakuamini. Nuhu alikuwa anawahubiria waingie, anawaambia kuna hukumu, anawaambia kuna maji, lakini hawakuamini. Kama siku ya leo vile wengi hawaamini ya kwamba hii sauti unasikiaga, yale mambo inanena ni ya ukweli, na hukumu iko na Yesu atarudi. Vile walisema wakati wa Nuhu, hata leo hiyo wengi wanasema wacha endelee na kunena tu, wacha endelee tu na kupiga makelele. Imani kama ya wakati wa Nuhu, Yesu akasema kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, wakati wa Sodomu, ndivyo itakavyokuwa hata kurudi kwa Yesu. Amen. Ya kwamba watu watakuwa wakifanya vile vile tu, watu wasioamini, watu wasiosikia, wenye kiburi watakuweko. Kwa hivyo ukiona mtu kama huyo yuko kwenye Biblia na hukumu yake iko, kila mtu kuna neno ambayo anakuja kutimiza.
ya leo watu hawaamini Biblia. Watu hawaamini ya kwamba tuko nyakati za mwisho. Hata wale wameokoka wanaishi ni kama sio nyakati za mwisho. Wanaishi ni kama ndio dunia imeumbwa, ndio wakati wanajienjoy, ndio wakati wanapenda dunia na kujilebeza na kukaa kama dunia, wakati Yesu anasema ni nyakati za mwisho. Tujihadhari, tujitakase. Ni wakati wa Kristo wengine wanaishi ni kama ndio dunia imeanza, ndio sasa. Wengine wanasema bado, ona, imani hakuna. Yesu alisema atarudi, lakini ni watu wachache wanaamini hiyo. Na kama unaamini, je, umejitayarisha kwa sababu ya Yesu kurudi? Je, unakaa ukiwa msafi? Umepokea Roho Mtakatifu aliye njia ya mbinguni? Ndio, kama unaamini Yesu anarudi, umetubu dhambi zako, umeokoka, umebatizwa kwa maji na kwa Roho, unakaa na usafi, unajitenga na dhambi. Imani ni matendo. Imani sio mdomo. Imani sio ushuhuda. Imani sio wipo. Imani ni matendo ya kwamba wewe unajitayarisha, unasubiri Yesu Kristo. Amen. Ni nyakati ambazo ishara zilizotabiriwa zinaonekana kila siku. Ni wakati ambao siku ya leo kanisa la Laodikia, tuko katika kanisa la mwisho la kanisa ya Laodikia, kitabu cha Ufunuo. Na kanisa ya Laodikia ni kanisa ambayo inapenda sheria zao na wanapenda kuwa na haki zao. Ni wakati ambao watu wote wanataka haki zao. Watu kutembea uchi wanataka haki zao, my dress, my choice. Waganga wanataka haki zao, makahaba wanataka haki zao. Hata wezi wa kuiba vitu vya wenyewe wanataka haki zao, waendelee na wizi. Tuko wakati ambao mwenye haki haongei. Tuko wakati waovu ndio wanaongea na wanasikilizwa. Na ukifanya kitu kiovu, wewe ndiye unajulikana kuliko yule mtu anafanya vitu ambavyo ni vya haki. Angalia, wale wanataka kujulikana ndio wanafanya uovu na wanajulikana haraka. Si ndio maana wasichana wanafunua nguo zao ndio wawe wanajulikana, ya kwamba mtu akifunua uchi wake anajulikana dunia mzima, anajengewa, anapewa kazi na anapendwa sana na dunia yote. Jagiri na makahaba yote ndio watu wanataka sasa. Lakini mtu mwenye haki akifanya haki, huyo hakuna wa kumwangalia, hakuna wa kumjengea nyumba, hakuna mtu wa kumsapoti. Lakini wakora, majagiri, watu wasiokuwa na haki, hao ndio dunia inataka sasa. Wale wanaongea vibaya, hao ndio wanataka na wanafuatwa na watu wengi. Wale ambao wanafanya vitu ambavyo visivyoeleweka, hawa ndio wako na watu wengi. Wakora sasa ndio wanatakikana. Wale wanaongea uongo ndio wanatakikana. Yaani mwenye haki hana nafasi katika dunia hii. Dunia imeanza kujiandaa kwa sababu ya huyo shetani, huyo mpinga Kristo. Maana mwenye haki, dunia hana mahali pa kukaa. Ndio unaona uovu uko kila mahali, hakuna kuzuri. Ukienda kwa vyakula vimerogwa. Kama ni chakula vinapigwa dawa, kwa kupotelea hakuna.
nyama zimeharibiwa, utapotelea wapi? Kama ni mbegu imebadilishwa, magonjwa ndio hayo. Kile watu wanatazamia ni pesa. Hakuna kujali wanadamu, hakuna kujali maslahi ya mwanadamu, wanajali pesa zao. Enda kwenye kazini, enda kwenye mahospitalini, enda kwenye serikali, upende wa pesa uko kila mahali. Wanakula pesa, pesa za wagonjwa, pesa hata za wafu, pesa hata za watu ambao wamelala katika CCU. Hakuna kujali, pesa kila mahali. Unaenda hospitalini, ukiangaliwa wanaona tu pesa. Upendo wa pesa uko kila mahali. Mwanadamu ameoza. Kitabu cha Isaia kinasema ya kwamba dunia inayumbayumba kama mlevi. Dunia inayumbayumba, imelewalewa kama mlevi wakati wa usiku, na atakuja kuanguka. Hivyo ndivyo dunia inalewalewa kama mlevi wakati wa usiku, wakati wa jioni, na atakuja kuanguka. Hivyo ndivyo dunia inalewalewa kwa sababu ya dhambi, mauaji, wizi, uovu, mambo kama ya Sodoma na Gomora, waume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, hata wanyama wameingiliwa. Sodoma na Gomora, dunia inalewalewa kwa sababu ya wingi wa dhambi, na itakuja kuanguka na haitasimama tena. Tuko katika wakati wa hukumu. Hukumu imesha tangazwa. Ipo watu ambao tayari wameshahukumiwa tayari. Ni wewe mwenye haki ukaweze kujua njia zako, maana siku ni za mwisho, siku ni za hatari. Iweni waangalifu, kaeni kama wana wa Mungu, wacheni kukaa kama wana wa Shetani, maana wakati ni wa giza. Usije ukawa na chochote cha kufanya na giza, na giza ni dhambi, giza ni uovu. Ni nyakati za mwisho. Yesu akauliza, atakapokuwa akirudi, je, kutapatikana imani duniani, imani kanisani? Kanisa watu hawana imani. Kanisa haijiandai kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Ipo watu ambao wanajiita wa Kristo ndio, lakini hawaamini ya kwamba Yesu atakuja kurudi, na wengine wanaamini alisharudi. Wao tu ni kwenda kanisani na kupewa gerera na kufanya yale na kufuata sheria za wanadamu, lakini hakuna kujiandaa, hakuna mambo ya Roho Mtakatifu. Hawaamini Roho Mtakatifu, hawaamini hata kuongea na dini, hawaamini Yesu atarudi, hawaamini hata mambo ya uponyaji, ya kwamba unaweza kuombea uponye, hawaamini. Yesu aliona, akauliza wakati atarudi duniani, je, watu watakuwa na imani? Dunia itakuwa na imani? Atawapata watu bado wakiwa kwenye imani? Watu hawana imani ya uzima wa milele. Ndio unasikia mtu akisema malipo tu ni hapa hapa, hadi hakuna mbinguni. Wengine wanasema maisha noma ya kwamba maisha tu ndio hii, sasa ni kulewa, ni kujienjoy, kutoka kwenye kilabu hiki hadi kilabu kingine, kutoka kwa huyu mzee hadi mzee mwingine, hadi kwa huyu mama hadi mama mwingine, kutoka kwa pate after pate, kubadilisha machupa, pombe na bagi na miraa. Pia unasikia watu wakisema maisha noma maana watu hawana imani ya kwamba kuna maisha ingine.
hapa ambayo tumegojea. Baada ya kifo, maandiko inasema kuna kuishi tena. Baada ya kifo kuna hukumu. Kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Wa motoni waingie motoni, wa uzima waingie uzima wa milele. Je, Yesu atapata watu wakiwa na imani? Hiyo imani iko wapi? Hiyo imani ya kujua ya kwamba kuna Mungu anakuangalia sasa hivi, kuna Mungu anakuona hata kama watu hawakuoni. Hiyo imani iko wapi? Imani hiyo ya kuogopa Mungu iko wapi duniani? Imani ya kuogopa Mungu hata kanisani watu hawaogopi Mungu. Imani haipo ya kwamba Mungu atakuja kuhukumu kila kazi, hata mioyoni mwetu, kila siri ndani ya moyo wako itahukumiwa. Imani ndiyo imekosekana nyakati hizi za mwisho. Watu hawana imani. Yesu aliuliza, je, akirudi atapata dunia ikiwa na imani? Aliona watu kama wewe, watu wasiokuwa na imani na Biblia, watu wasiokuwa na imani hata na vile neno linasema ya kwamba kuna uzima, ya kwamba kuna moto, ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Ipo watu ambao wanasema ati hakuna Mungu, wanasema hakuna Mungu, ndio waishi vile wanataka, wakunywe vile wanataka, waone vile wanataka, lakini wakifa watajua kuna Mungu. Hiyo imani iko wapi? Imani ndio tunauliza, unaamini nini? Kama hauna imani yako ni nini? Nini unaamini? Maana imani zingine zote zitakuja kuisha, lakini neno la Mungu itasimama. Angalia, nikasikia wakati moja mtu mmoja, na alikuwa ni mhubiri, akasema ya kwamba, akauliza swali, akauliza, je, bado Yesu anarudi? Ati bado Yesu anarudi? Na ni mhubiri anauliza. Na mwingine akasema, wacha watu wahubiri vile wanataka kuhubiri, wale wanahubiri Yesu anarudi waendelee kuhubiri. Wanasema hiyo ni story. Wanasema wao watahubiri vile watu watajenga na vile watu watabarikiwa. Wachungaji, iko wapi imani ile ilikuwa ya mitume? Waliishi wakiwa wanagoja Yesu kurudi, walikuwa wanaishi wakingojea uzima. Lakini siku ya leo hakuna kuishi unapongojea uzima na unyakuo wa kanisa. Watu wanatembea na Biblia ndio, lakini Biblia zimekuwa ni kama story. Hawaamini hata Biblia hiyo. Ndio unaona Biblia imeandikwa, lakini yakisomewa anakuangalia vibaya, anaongea na ile inanenwa iko kwenye Biblia, na hiyo ni Biblia. Ndio Biblia unajifanya unabeba, lakini hauamini. Imani hakuna. Unaona, maandiko inasema kitabu cha Waroma pale 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia, na ni kwa kusikia neno la Mungu. Imani ya kweli huwa inakuja kwa sababu ya kusikia, na ni kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo wewe kama hausikii neno la Mungu, hauna imani. Maana imani ya kweli huja kwa kusikia na kusoma neno la Mungu. Kwa hivyo kile ambacho unasema ni imani, kama siyo neno ya Mungu, kama siyo Biblia, hiyo ni imani ya uongo. Yesu akauliza, je, wakati atakuwa akirudi, je, atapata dunia
na imani. Alikuwa anamaanisha atapata watu wakiwa bado wanapenda kusikia na kuamini Biblia, yaani neno lake. Maana imani inakuja kwa kusikiza neno la Mungu. Kwa hiyo nyakati za mwisho watu hawatasikiza neno la Mungu, bali watu watakuwa wakisikiza hadithi. Biblia inasema ya kwamba, sikiza, nyakati za mwisho watu watakataa mafundisho yenye uzima na watajitafutia wachungaji wao wanaohubiri na kuwafundisha vile wanavyotaka. Hiyo ni kweli. Hawataki imani ya neno, hawataki mafundisho ya Biblia, wanataka mafundisho ya kanisa yao, ya dini yao, ya pasta wao, lakini sio mafundisho ya Biblia. Yesu akasema nyakati za mwisho watakataa mafundisho yenye uhai, mafundisho yenye uzima, na watapenda hadithi na maneno ya wanadamu kuliko maneno ya Mungu. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ndugu wapendwa, imani yako iko wapi siku ya leo? Imani yako iko kwa mchungaji wako ama iko kwa Biblia? Imani yako iko kwa kanisa yenu ama iko kwa Biblia? Maana imani yako inafaa iwe kwa Biblia, neno la Mungu, kwa sababu maandiko inasema imani ya kweli huja kwa kusikiliza na kusikiliza neno la Mungu, sio kusikiliza hadithi, sio kusikiliza porojo, sio kusikiliza ratiba za kanisa yetu, sheria za kanisa yetu, sio kusikiliza hadi kwetu tunafanyaga hivi. Maandiko inasema nini? Waroma 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikiliza neno la Mungu, sio kusikiliza hadithi za watu, vitabu vya watu, bali neno la Mungu, Biblia. Sasa imani yako iko wapi? Iko kwa Biblia ama iko kwa mambo zingine? Imani za watu, kwetu tunafanyaga hivi, kwetu tunafaa tunakaa hivi. Hakuna hiyo. Imani ni moja iliyomo katika Biblia. Mungu ni moja aliyemo katika Biblia. Amen. Hizi zingine ni za uongo. Mitume walihubiri imani hiyo moja, ubatizo huo moja, Roho huyo moja, Yesu huyo moja. Amen. Na walinena kitu moja. Lakini siku ya leo, kama mitume walinena kitu moja, manabii walioandika Biblia hawakuzaliwa siku moja, hata hawakuwa wanaishi nyakati moja, bali walinena kitu moja. Paulo hakusema kinyume na Musa, Isaya hakunena kinyume na Yeremia. Wote walisema kitu moja, na hiyo ilikuwa dhihirisho Roho wa Mungu alikuwa ndani yao. Na ndio maana hawakupingana, maana walikuwa kwenye roho moja, Mungu moja, imani moja. Lakini siku ya leo wachungaji hawako kitu kimoja, makanisa haiko kitu kimoja. Mwingine ana imani yake, mwingine ana ubatizo wao, mwingine anaamini kanisa yetu, mwingine anaamini yao. Hizo imani zote zimetoka wapi? Imani ni moja. Yesu alileta imani moja, imani ya Biblia, vile Biblia inasema. Lakini shetani alileta imani za ajabu, hadi imani ya kanisa yetu. Sisi tunafanya hivi, sisi tunafaa hivi.
Hiyo ni imani ambayo sio Yesu alileta. Yesu alituachia imani moja, neno moja, Biblia hii moja, ubatizo moja, Bwana moja, Roho moja. Lakini siku ya leo watu wako na imani zao. Pia unaona watu hawaamini Biblia. Ukimwambia mtu maandiko inasema ya kwamba wanawake hawastahili kuvaa mavazi ya wanaume, anasema hiyo ni imani ya kwenyu. Sisi imani ya kwetu, wanawake wanavaa nguo za wanaume, suruali za wanaume tunavaa, maana sisi kwetu hatuulizwi. Hiyo ni imani yenyu. Imani ni moja. Kwenye Biblia kitabu cha Deuteronomy 22:5, Kumbukumbu la Torati 22:5 inasema, naye mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, wala mwanamke asivae mavazi ya mwanamume, na yeyote afanyayo ni kichukizo kwa Mungu. Yeyote anayevaa mavazi ya wanaume akiwa mwanamke, maandiko inasema ni chukizo, nekedogedhahu, ni kitu chukizo. Chukizo kama vile unaweza tapika uwe uchukie matapiko yako, ni chukizo mbele ya Mungu mwanamke kuvaa mavazi ya mwanaume. Hiyo ni Biblia. Lakini mwingine anasema sisi tunaruhusiwa, pasta wetu, bishop wetu, kanisa kwetu. Hiyo baya. Hiyo imani ingine imetoka wapi kama sio shetani? Maana imani tumepewa moja, Bwana tunaye moja, Roho tunaye moja, Biblia tunayo moja. Hiyo imani ingine ya kusema kwetu, kanisa yetu tunaamini hivi, tunafanya hivi, hiyo sio ya Yesu. Hiyo ni roho mpinga Kristo, roho wa kumpinga neno. Anajiita tu Mkristo, lakini ni roho wa uongo. Pia unaona Yesu anauliza atakapokuwa anarudi, je, atapata duniani watu wakiwa na imani? Kanisa wakiwa na imani. Na imani ni nini? Tumeambiwa imani huja kwa kusikiliza neno la Mungu, sio kusikiliza bishop wetu, sio kusikiliza kanisa yetu. Imani inakuja kwa kusikiliza Biblia, kusikia vile Biblia inasema, sio vile mwanadamu anasema. Na Paulo akasema kukija yeyote, kitabu cha Wagalatia, ahubiri chochote kingine ambacho hamukuhubiriwa kwenye Biblia hii na laaniwe. Maana tuko na imani moja, mafundisho moja, Mungu moja na roho moja, na injili ni moja. Kwa hivyo ile ingine kinyume na Biblia hiyo akasema na laaniwe. Unaona, wengi wamelaaniwa kwa sababu hawahubiri injili iliyo kwenye Biblia. Wanahubiri injili ambao wameandikiwa kwenye katiba ya kanisa yetu. Nimekuambia ya kwamba kama vile ambavyo siku ya leo watu wote wako na haki zao, vikundi zimeongezeka kila mahali. Vikundi ziko kila mahali. Vikundi za wachawi ziko, vikundi za wale wasagaji vipo, vikundi za wale warawiti wanaume kwa wanaume viko, vikundi za wale wamekataa Biblia viko na vinajiita bado kanisa, vikundi vya wanafiki viko. Vikundi vimeanza kujikusanya, maana siku ya kuchomwa imekaribia. Yesu akasema wakati atakuwa akirudi atawatuma malaika wake, watawakusanya hiyo vikundi. Watu watakaa kwenye vikundi. Hebu jiulize, hiyo kikundi huko ni kikundi ya kuchomwa ama ni kikundi ya uzima? Maana vikundi viko. Watu wanakataa Biblia, wanakataa mafunzo ya uzima, wanafungua kikundi chao. Wengine wanaamini ya kwamba wanaweza kuvaa hiyo kitu Biblia inasema ni najisi, wanafungua vikundi vyao
siku ya kuchomwa imekaribia. Ukiona takataka zimeanza kukusanyiwa, ziko mahali pamoja, ujue kiberiti iko tayari. Ukiona kila takataka za watu, kila uovu wa wanadamu, kila uovu waovu wote, wasaliti, wakora, wabangi, wote wanajikusanya vikundi, jua kiberiti iko tayari. Hivyo ndivyo ilikuwa wakati wa Sodoma na Gomora. Vikundi vilianza hapo, wasagaji, wanaume kwa wanaume vikundi, wanawake kwa wanawake vikundi vyao. Hapo Mungu akatoa moto, kiberiti, akawachoma. Ukiona vikundi vya uovu vimeanza kila mahali, vikundi vya wasioamini vimeanza, jua moto iko haribu. Jua moto inakuja, hukumu inakuja. Toka kwenye hizo vikundi za watu wasioamini. Yesu akasema hakuna kitu sawa kati ya giza na mwangaza. Hakuna ushirika kati ya giza na mwangaza. Toka kwenye ushirika wa giza. Hakuna ushirika, hakuna mapatano kati ya wanaoamini Biblia na watu ambao hawaamini Biblia. Toka. Hiyo ndiyo sauti ya mwisho ya malaika. Anasema ni wakati wa kutoka kati yao. Hata Ibrahimu alitumwa aje ambie Loti ni wakati wa kutoka Sodoma na Gomora, maana moto inakuja. Hata mimi nimetumwa nikuambie, toka Sodoma na Gomora, toka katika uovu, toka katika kutoamini Biblia, toka katika hizo vikundi, toka, maana hukumu inakuja. Jitenge na uovu. Yesu analilia roho yako. Yesu anakuita ya kwamba wakati imefika ya kujitenganisha na chochote ambacho hakipo Biblia. Chochote ambacho hakipo kwenye Biblia. Imani yote ambayo iko kwenye Biblia, toka kwayo. Wacha kufuatana. Huu sio ule wakati watu walikuwa wanasema ya kwamba ati mimi nitakufia huko, mimi ni wa huko. Hapana. Hata kama ulizaliwa kwa hiyo imani ambayo haiko kwenye Biblia, toka. Kila mmoja ataubeba mzigo wake. Sio kwa sababu mama yako alikupeleka huko, wazazi wako ni wa huko. Mtaangamia nyote. Ibrahimu aliambiwa, toka kwa familia yako, toka kwa hiyo nchi ya baba yako na mama yako, maana walikuwa wapagani, walikuwa wanaabudu sanamu. Ibrahimu akatoka, akasikiliza sauti ya Mungu ili aokolewe. Na wewe kama unataka kuokolewa, toka kwenye hiyo imani. Ati baba yangu, ati shosho yangu alikuwa anaishi huku, alituachia, alikupeleka wapi? Kama kitu ni kinyume na Biblia, toka. Ukaweze kuamini Biblia, maana ya wanadamu itaisha, lakini neno la Mungu litasimama. Amen. Yesu akauliza, je, wakati atakuwa akirudi atawapata wanadamu wakiwa na imani? Maana wengi hawana imani. Imani ya watu wengi imepungua. Wengi hawana imani. Imani yao imepungua. Wanaamini kanisa yetu, wanaamini mchungaji wetu, lakini Biblia hawaamini. Ukiambia mtu ya kwamba Biblia inasema, mtu haamini, anasema kanisa yetu. Tunaona sasa hivi ni kama marebesho. Watu wanajibadilisha vile wanataka. Ukitaka kuamuka useme ya kwamba utakuwa na kichwa ya blue, nywele ya blue unabadilisha, nywele ya green unabadilisha, na unasema wewe umeokoka. Biblia inasema nini? Ya kwamba hauwezi kubadilisha nywele yako iwe nyeusi au iwe nyeupe. Biblia hiyo tu ambao unasema unaamini inasema ya kwamba uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mbona unajibadilisha? Mbona umebadilisha kucha? Angalia, mdomo umebadilisha.
Bona kama unaamini Biblia, bona hayo maandiko hauamini? Yesu akasema, kwani hamjui miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Lakini sasa miili, watu wamechukua miili yao wameifanya kama miili ambao ni ya ulimwengu. Wamejiberebesha na kuvaa vile wanataka, kujipodoa, na hiyo mwili ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Unaidugaduga vile unataka, unaichorachora, unaitoboa masikio na kutoboa hata kwingine, na mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni maandiko. Na kuvaa vipini na vimini, na maandiko imesema haya yote, lakini mtu anasema siamini. Sisi kwetu hatuulizwi, hata pasta wetu, hata nani. Hatuna pasta mfano, hatuna kanisa mfano. Kanisa mfano ni neno, pasta mfano ni neno. Unafaa ujirikanishe na neno la Mungu, sio mwanadamu, sio kanisa. Jifananishe na ujirikanishe na ujipime kupitia neno la Mungu, sio kanisa kwetu, sio pasta wetu. Maana hawa wote watakuja kuhukumiwa kwa hiyo neno tu, Biblia. Unaona shida? Tunaona watu wamechanganyikiwa. Saa hii watu hawaulizwi. Watu wanataka kuabudu vile walivyo, hawataki kuulizwa. Maana imani ya Biblia hakuna, ni imani zingine. Watu wanaamini roho zao, sio Biblia. Ati mimi kulingana na mimi ninaamini Mungu, ninasikia Mungu. Unasikia nini? Ati unasikia kulingana na wewe vile unasikia na kulingana na wewe vile unatafsiri. Yaani watu wanaongozwa na akili zao na roho zao na miili yao, sio kuongozwa na neno. Mwili tu ndio unakuongoza. Ati mimi hapana, mwili wangu hapana, kulingana na mimi ni Biblia inasema, sio mwili wako, sio roho yako. Hapana, ni neno linasema, sio vile unasikia ama vile unajihisi. Ni vile Biblia inasema. Ati mimi ninahisi nini? Ni vile Biblia inasema. Kama hautafuata neno, kuhisi yako ni bure, kusikia kwako ni bure, na tafsiri yako itakuwa ni bure. Maana Biblia ndio inajitafsiri. Kile inasema Paulo anasema, kile inasema utapata, inasema. Sasa kwetu ni kuamini, kwetu sio kuhisi. Mimi sitakagi kama hii. Unachagua Injili, hiyo sitakagi. Unataka kusikia kale kapengele ambako kana kusifia, ambako kana kufanya usikie vizuri. Hako nataka kusikia hapo. Hiyo ya baraka. Hiyo ya kurejeshewa, ni mwaka wa urejesho. Vitu vya kukufurahisha ndivyo unataka. Maana unatembea na kuhisi, unatembea na mwili, sio roho. Roho anasema waziwazi, watu nyakati za mwisho watawachana na mafundisho ya kweli, na wanataka sasa mafundisho inayofanya wasisimukwe, ya kukusisimua, ya kukufurahisha na vichekesho. Hivyo ndivyo watu wanataka. Ati yule mchungaji ambao huwa anatuchekesha, huyo ndio wanataka. Lakini yule anaguza roho, yule anaguza hiyo mwili yako, hautaki. Maana unataka wale wanaguza bavu, yani wanakuchekesha bavu tu. Unapotokea kanisani, hata bavu zinauma. Pasta wetu alituchekesha. Sasa hiyo ndio mahubiri. Haleluya! Nyakati hizo zimeisha. Ni wakati ambapo unapohudumiwa, unaenda ukiwa unasikia vizuri, yani umehudumiwa vilivyo. Yes. Yani mgonjwa akienda hospitalini lazima ahudumiwe. Kama ni sindano lazima adungwe. Kama ni kidoda lazima kifungwe au kichinjwe. Kwa hivyo utatokea huko ukiwa na
lakini hiyo uchungu itakuponya. Lakini mgonjwa akienda hospitali hataki kudugwa, anataka kuchekeshwa, yaani anataka kuuzwa tu, ati sijui kufanyiwa nini, kudigidigi, atokee huwa akicheka. Huyo mgonjwa atakufa na ugonjwa wake. Lakini mgonjwa anafaa atibiwe, adugwe sindano, kama ni mahali afinywe, itoke yote hiyo baya. Na hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo, lakini watu hawataki hivyo. Wanataka kudigidigiwa, digidigi. Yaani mtu anataka kufurahishwa tu. Ukiuza pale hapo hataki, anahama kanisa. Asante sana. Maana hakuna uponyaji pasipo kusikia uchungu. Hii mwili lazima tuisurubishe. Yesu alisema lazima tusurubishe hii miili yetu, lakini watu hawataki kusurubisha. Kila wanataka ni kuipamba. Unajipamba kama mtu ambaye ameenda show ama catwalk. Mwili lazima usurubishwe, lazima usurubishwe. Vitu ambavyo vinafanya mwili usikie vizuri lazima uachane nazo. Zile dunia inafanya usifanye, vile dunia inavaa usivae, maana hiyo ni neno, na hivyo ndivyo ilivyo. Imani ya watu haipo. Watu wengi hawaamini neno, watu wengi wanaamini vitu zao. Unaona hata wanaume wanakaa vile wanataka. Sikia mtu ameokoka ndio ni muamini, hata ni Mkristo, mwanaume kijana, lakini ukiangalia kichwa, nywele ni kama ya mwanamke. Maandiko inasema nini? Hiyo Biblia inasema nini? Kitabu ambacho ni cha Wakorintho, ya kwamba ni aibu mwanamume kuwa na nywele ndefu, na inasema mwanaume anafaa awe na nywele fupi, maana kichwa chake ni utukufu kwa Mungu. Hiyo sio imani yangu, ni Biblia, kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa kwanza. Ukisoma pale inakuambia vizuri sana mambo hayo yote. Wakorintho wa kwanza 11:14. Endelea hivyo, itakuonyesha. Lakini siku ya leo wanaume ndio wako na nywele mrefu, wanataka hiyo ndio fashion, hawaendagi kunyolewa. Na wanawake saa hii ndio wanaenda kunyolewa. Angalia kuchanganyikiwa. Wanawake wanataka kunyoa sasa. Unaona mtu amenyoa kama mwanaume na anasikiwa akiwa sawa. Maandiko inasemaje kuhusu hilo? Mimi naongea na wale ambao wameokoka. Kama hujaokoka, hauendi kanisa, hata sio Mkristo, endelea tu na hiyo. Mimi naongea na wale waliookoka, wale wanaamini Biblia. Biblia inasemaje mwanamke kunyoa nywele? Inasema ya kwamba ni aibu. Na inasema pia mwanamke alipewa nywele ndefu ili iwe kifuniko cha kichwa chake. Kifuniko cha mwanamke sio kitambaa, sio kofia. Kifuniko ya mwanamke ni nywele ndefu ili afunike kichwa chake. Na inasema na nywele yake ni utukufu. Ni Biblia. Soma Biblia. Tumesema ni kitabu cha Wakorintho pale 15 inasema mambo hayo, ya kwamba wanawake ndio wanafaa wawe na nywele mrefu, wasinyoe nywele. Maana hata ni ishara ya malaika. Malaika anapokuja anataka aone kichwa chako kimefunikwa na nywele. Na hiyo ndio tofauti kati ya mwanaume na mwanamke, nywele. Hata mbinguni wanawake wako na nywele mrefu, na mbinguni wanaume hawana nywele mrefu. Hiyo ndio tofauti. Lakini hapa duniani watu wamechanganyikiwa. Wengine wananyoa, wanafunga vitambaa. Hiyo ni sheria ya wanadamu na tamaduni za wanadamu, lakini sio neno. Wengine nao wananyoa, wanapaka ndai.
nywele inakuwa ni kama imepakwa, ni kama iko na moto, yaani imechomwa, nywele choma iko, nywele ya green, nywele ya blue. Hiyo ni Biblia. Biblia haijaruhusu na ni Mungu. Hiyo ndiyo imani ya Biblia. Na imani yako iko wapi? Maana Biblia inasema imani ni moja, Mungu ni moja, Roho ni moja. Kama huamini hiyo Biblia imesema hivyo, unaamini nini? Maana Mungu hakuwa amechanganyikiwa. Mungu aliumba mwanadamu na akampa nywele nyeusi, lakini mwanadamu leo ameona hastahili, amebadilisha. Watu wanajichanganya wenyewe. Wanaume sasa, vijana wanabadilisha, unaona ni kama wamekuwa wazee, nywele ni kama mzee, hata ndevu amepaka ni kama mzee. Na wao wazee wanapaka inakuwa nyeusi, hataki kuona nywele ya uzee. Wengine hata sijui kama hawalali. Wakati wameanza kuzeeka wanakuwa na stress, wanashida kwa saluni, wakijirebesha kwa kioo. Maana hataki kuzeeka, anataka kuishi dunia. Mungu alikuwa Mungu wa ratiba na mpangilio. Ukizeeka, nywele inazeeka, inakuwa nyeupe. Kijana nywele yake inakuwa nyeusi. Wacheni kuchanganyikiwa, wacheni kubadilisha. Kama vile uliumbwa, maandiko yanasema tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa ukibadilisha, nikuulize, hiyo mfano itakuwa ya Mungu ama itakuwa ya nani? Maana mifano mibili hapa duniani. Kuna mfano wa Mungu na mfano wa Mungu wa uongo. Mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani. Ndio Kristo akasema wengi watakataliwa wakisema tulikuabudu baba. Lakini anawaambia enendeni, siwajui. Enendeni kwa huyo mlikuwa mnatumikia. Akawaambia nyinyi sio watoto wangu, nyinyi ni watoto wa Shetani. Yesu akauliza, je, wakati atarudi ataipata wanadamu wakiwa na imani? Maana imani ya watu wengi imeisha. Watu wengi hawana imani, na imani inatoka ama imani huja kwa kuamini, na ni kuamini neno la Mungu, yaani Biblia. Lakini watu wengi Biblia ikisomwa wanakasirika. Pastor wetu hahubiri hivyo, kanisa yetu hatuamini hivyo, dini yetu. Unaona? Yaani imani za ajabu ambazo hazipo kwenye Biblia. Na hiyo ndio hatari ambayo Yesu alisema, je, akirudi atawapata watu wakiwa na imani? Ndio unasikia mtu akisema ya kwamba kanisa yetu tunafanya lakini sio vile Biblia inasema, bali vile wanafanya. Unaona? Hiyo ndio hatari iko. Lakini ilikuwa imetabiriwa ya kwamba nyakati za mwisho watu watakosa imani ya maandiko. Wataikataa Biblia na wanataka sheria zao, mafundisho yao. Lakini Biblia inasema imani tulio nayo sio imani mbili. Kitabu cha Efeso 4 pale 5, kuna Bwana mmoja tu, kuna imani moja tu, na kuna ubatizo moja tu, na Mungu moja tu. Hizi zingine ni za uongo. Unaona? Hata ubatizo ni moja tu ambao umenenwa kwenye Biblia. Ubatizo kwa jina la Yesu, ubatizo wa maji mengi. Lakini wengi wanasema imani ya kwetu sisi tunabatizwa hivi, hata wengine tunabatizwa, watoto wanabatizwa wakiwa watoto. Hakuna ubatizo ya watu wakubwa, wao walibatizwa wakiwa watoto. Hiyo imani iko wapi kwenye Biblia? Ni wapi? Yesu hakubatizwa akiwa mtoto? Paulo akiwa mtoto? Hapana. Biblia inasema, Yesu akasema, enendeni mhubiri Injili. Watakaoamini na wabatizwe. Ni watu ambao wanafaa waamini. Mtoto anaamini nini? Mtoto hata ajui
matiti yanayenyonya kama ni ya mama yake ama ni ya nani, ya kwamba akikatwa ataendelea tu kunyonya, akipatiwa uji atanyonya, akiwekewa chai atanyonya tu. Mtoto hajui Yesu ni nani, imani ni nini, na alafu unasema ati anabatizwa. Hiyo imani iko wapi kwenye Biblia? Sio ati mchungaji wetu hapa, sio ati kanisa yetu, ni Biblia inasema. Nionyeshe imani hiyo, nionyeshe kwenye Biblia, sio kwenye kitabu ya kanisa kwanyu. Na hivyo ndivyo ilivyo. Watu hawana imani ya Biblia, wako na imani ya dini ya kwetu, kanisa ya kwetu. Lazima tuamuke, turudi kwenye imani ya Biblia. Maana ubatizo, wanaobatizwa ni watu wenye ufahamu, ni watu ambao wanaelewa. Alisema mhubiri Injili, watu watakao amini wabatizwe wataokolewa. Sasa mtoto anaamini nini? Hajui Yesu ni nani, hata hajajua abukudu, hata abukudu hajui. Kubatizwa ndio atajua, wokovu ndio atajua. Mwingine nasema unajua huwa anasimamiwa. Hata mtoto huwa anasimamiwa, anakuwaga na msimamizi. Yuko wapi huyo msimamizi kwenye Biblia? Mwenye huwa anasimamia watu ati wabatizwe, ati waokolewe. Msimamizi mmoja tu ni Roho Mtakatifu. Huyo ndiye atakusimamia wakati wa mbinguni. Tena Yesu hakusema uwe unasimamiwa ati mtoto asimamiwe ili aokolewe, ili abatizwe. Yesu alisema yeyote ambaye anayetaka kuwa mfuasi wangu lazima ashukue mzigo wake, msalaba wake, ajikane na afuate Yesu. Kila mtu lazima atajibebea mzigo wake. Mbinguni hakutakuwa msimamizi ati alimsimamia kuokoka. Kila mtu ataubeba mzigo wake. Kwani tunasoma Biblia gani? Imani yako ni gani? Imani ni moja, ubatizo moja, Mungu moja, na ni Biblia pekee. Utanipenda ama unichukie, lakini ni kwa sababu nimekuambia ukweli na nimekusomea kwenye Biblia. Na kama uko na ukweli wako, toa ukweli wako mahali ambapo mnafanya hivyo. Maana Biblia inatuambia imani huja kwa kusikiliza, na ni kwa kusikiliza neno la Mungu, yani Biblia. Sasa imani yako ilikuja kwa kusikiliza nini? Ilikuja kwa kusoma nini? Ni kusoma Biblia, sio kusoma vile watu wanasema. Ati unajua wameenda wamesoma. Sio theology at the Bible school, ati mtu wako na PhD, sijui amegraduate. Hakuna mafunzo hapo. Hata kama mtu ameenda university au wapi, kama hata kuja atumie Biblia, aje na vitabu za shule yao, Yesu anasema huyo mtu ni muongo. Paulo anasema huyo mtu alaaniwe. Ikiwa yeyote atakuja na amhubirie injili ingine ambao hamukuhubiriwa tofauti, alisema na alaaniwe. Hata awe malaika, awe nani, awe bishopu, sijui awe mtumishi, sijui awe nabii, sijui awe padre, sijui awe nani au nani, kama hata ahubiri kama Paulo, anene yale yaliyonenwa Bibলিani, huyo ni muongo, na ni baba wa uongo ambaye ni Shetani. Hiyo ndiyo imani. Neno lazima litimie, ndugu yangu. Na ndiyo maana nyakati hizi ni za hatari. Mimi sikuambii ati uje kwa imani yangu, maana sina imani yangu. Imani niliyomo ni ya Biblia. Yesu ni Biblia, Roho ni Biblia, chochote kilicho ninachoamini ni Biblia. Na hiyo ndiyo itasimama, na hiyo ndiyo imani iliyokuwa ya mitume. Hiyo ndiyo iliyofanya wauliwe, hiyo ndiyo iliyofanya wachinjwe, wasurubishwe, maana hawakupendeza wanadamu. Walisema kama vile ilikuwa imeandikwa.
na kama vile Roho wa Mungu aliwapa, na aliwapa maandiko. Lakini leo watu wanataka kupendwa, wachungaji wanataka kupendwa, Wakristo wanataka kupendwa na kila mtu. Hataki kuwa na maadui, watu wote wamseme vizuri. Yesu akasema ole wao wale ambao wanataka wafurahishe dunia na wale watu ambao dunia inawasema vizuri, maana hao ndio manabii wa uongo. Wale ambao dunia inawasema vizuri ni manabii wa uongo. Na ikasema ya kwamba kwa sababu hao manabii waliokuwepo, mitume, hata Yesu hawakusema vizuri, hawakupendwa. Hata wengine walimwambia Yesu ya kwamba yeye ndiye mkuu wa mapepo. Hiyo majina yote tumeikubali, lakini neno ni kwamba Yesu lazima atasimama, injili lazima itasimama, ukweli lazima utasimama, na katika huo ukweli kuna watu wanaofunguliwa. Wewe ukikataa, kuna mtu ameamini. Wewe ukikataa, unaendelea na kufungwa, na yeye anakubali, anaendelea na kufunguliwa na kupona, na kwa hiyo injili wengine wameponywa. Hicho ambacho unasema ni kibaya, kuna mtu ambaye ameona uzuri wake. Hicho ambacho kimefanya ununike, kuna mtu ambaye amefunguliwa na amebarikiwa, na hiyo ni sawa kabisa. Tunamalizia kitabu ambacho ni cha Timotheo. Maandiko inasema hivi, Timotheo wa kwanza pale 4 mstari wa kwanza. Usikie vitu vyote vinafanyika, vilikuwa viko katika Biblia. Hii sio kitu mgeni. Hiyo watu hawataki Biblia na imani ya Biblia na kuamini Biblia sio kitu mgeni, ni kitu ambayo iko kwenye Biblia tu. Hapo ndipo uzuri wa Biblia, ya kwamba ukweli unasimama wenyewe, lakini uongo hauwezi kusimama. Kitabu cha Timotheo 4:1 inasema, Roho asema waziwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zinazodanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ati nini? Ati Roho wa Mungu anasema waziwazi, kama vile nakuambia waziwazi, tena sikufichi. Roho wa Mungu hana kuficha. Ati anakuficha, anakuambia kinaga ubagara, anakuambia ieleweke, anakuambia masikioni. Roho anasema waziwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani. Sikia, na imani ni nini? Imani moja ni ya Biblia. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo watu wengi wataiacha imani, wataacha neno la Mungu na watafuata roho zinazodanganya. Kwa hiyo watu wengi wamefuata nini? Roho zinazodanganya. Hata siku ya Jumapili, roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani. Sikia, watu wengi wamefuata roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani. Ati mtu anataka kusikia ati nani alimroga, mwingine anataka kusikia ati babu yake alikufa na kwa nini. Nani anamfunga? Hiyo ndio mafundisho ya mashetani tu na warogi tu. Kuanzia ibada hadi ishe ni mchawi tu. Pikweni kuna mchawi, mama yako sijui nini, alikufunga sijui huko, kuna vitu vilipandwa, mafundisho ya mashetani tu na wachawi. Ndio Biblia inasema watu watafuata hiyo mafundisho, na ukiangalia hata kwenye maruninga kile kinahubiriwa tu ni mashetani tu. Na wachawi. Umerogwa. Kuna wachawi. Sijui mashetani zinafanya nini? Mashetani toka mashetani. Hizo ndizo mahubiri siku ya leo. Hata kwenye makanisa mapepo tu. Mapepo tu kila Jumapili.
mashetani tu kanisa, na mashetani inapatiwa microphone, kipasa sauti, ati wewe shetani ongea. Nasema nilimfuga, nilimfanyia nini? Mafundisho ya mashetani. Nasema nilimfuga, sijui ni mimi nilifanya hivyo. Mashetani tu inapewa vipasa sauti, hata inaongea mashetani. Biblia inasema nini? Roho anasema waziwazi ya kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani. Na mchungaji anasema chukueni vitabu, sikizeni huyu vile roho anasema. Anapatia mmoja wa wao wako na mashetani, anaanza kuongea. Umesikia? Hata nilinunua mafuta sijui ikatoka. Pengine unaona hizo vitabaa mnaambiwa mnunue. Hizo ndizo zinatuweza. Na saa hiyo ni mapepo, mashetani inaongea. Halafu inaambiwa toka moto. Inaanza kutokomea tu. Mashetani tu. Roho anasema waziwazi, watu wataacha imani. Ile imani ilikuwa ni ya neno. Ile imani ilikuwa ni ya Biblia. Watu wataiacha. Timotheo wa kwanza 4:1. Roho anasema waziwazi kwamba katika siku ya mwisho baadhi ya watu kama wewe wataiacha imani na kufuata roho zinazodanganyazo na mafundisho ya mashetani. Maana watu wanataka uoga. Na anasema mafundisho kama hayo huja kupitia waongo. Sikia, ati mafundisho kama hayo huja kupitia waongo ambao ni wanafiki. Hali na mili zao zikiugua kwa kuchomwa moto. Na inasema wao huwakataza watu wasioe na kuagiza watu wajiepushe na vyakula fulani ambavyo Mungu aliviumba ili vipokelewe. Anasema waziwazi vile ambavyo watu wanadanganywa. Wapendwa, ni nyakati za kuamuka. Ukikosa kuamuka sasa hivi, utaamuka wakati Yesu atakapokuwa amerudi, na itakuwa imeisha hivyo. Wakati wa mpiga Kristo ni wakati wa kusikia, ni wakati wa kurudi katika ile imani iliyokuwa ya kwanza. Maana maandiko inasema ya kwamba yeyote ambaye anakataa imani ya neno ambayo ni ya kweli, Mungu mwenyewe anawapatia roho zinazodanganya, anawapeana kwa maroho za kuwadanganya. Yaani unapata wao watu wanadanganywa tu. Ona kitabu ambacho ni cha Wathesalonika wa pili. Bado hiyo ni kitabu. Wathesalonika wa pili 11 inasema hivi: kwa sababu hii Mungu ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu ili waendelee kuamini uongo. Sikia, ati Mungu nyakati hizi ataruhusu watu watawaliwe na nguvu za udanganyifu na mafundisho hiyo ya mashetani na uongo, ili waendelee kuamini uongo. Kwa nini? Na wahukumiwe wote ambao hawakuamini ile kweli, bali walifurahia katika uovu. Sikia, ati mtu yeyote ambaye hafurahii ile kweli, ile imani ya mitume, ile imani ya manabii, ile imani ya Biblia, huyo Mungu anasema ya kwamba ataruhusu watu watawaliwe na nguvu za udanganyifu ili waendelee kuamini uongo. Ndio unaona watu wale wamekataa ukweli, wanaamini uongo. Wanaenda huko, watu wanaambiwa beba maji, sijui beba kitambaa, sijui beba picha ya bwana yako, wengine wanaambiwa beba chupi, sijui suruali ni nini. Wanabeba, maana walikataa ukweli. Sasa Mungu ameruhusu wadanganywe. Ndugu mpendwa, usikatae ukweli. Ukikataa ukweli, Mungu ataruhusu udanganywe. Huyo mtu atakuwa akitoka kwa yule ambaye anamezana, anaenda kwa yule ambaye anawatafuna. Kama mtu anatoka kule kwa sewage
Kwa wale wanamezana, anaingia kwa wale wanawatafuna. Maana ulikataa ukweli. Sasa Mungu ataruhusu hiyo roho ya udanganyifu ili waendelee kuamini uongo. Hiyo ni hatari. Usikatae kuamini ukweli, amini ukweli. Maana ukweli ndio unafungua watu, lakini uongo unakufunga. Kitabu cha Proverbs, yani Mithali 21:16 ili tuambie ya kwamba yeyote ambaye anakataa mafunzo, anakataa hekima, anakataa kuamini hekima, na anakataa ufahamu, anakosa ufahamu, inasema huyo mtu atapotea njia na atajipata katika makusanyo ya wafu. Ukikataa hekima, ukatae ukweli, utajikuta kwenye makutano ya wafu. Na wafu ni wale ambao hawana uhai, wale ambao wamekufa kwenye kiroho, kwa sababu umekataa neno la uhai, umekataa maarifa. Yote yanayopotea kutoka kwa maarifa, Mithali 21:16 huwa anajipata katika makusanyiko ya wafu. Wafu ni wale ambao hawana uhai wa neno, yaani wamekufa kiroho. Maana alikataa kuamini ukweli, akakataa ujumbe. Ndugu wapendwa, najua ya kwamba sio sauti ya kwanza, sio nafasi ya kwanza kusikia neno. Injili umesikia, habari umeisikia, lakini sasa ni wewe uamini ama usiamini. Maana Yesu alisema, nendeni mhubiri injili dunia yote. Nitatembea dunia yote. Ndio akasema wale watakaoamini wataokolewa, na watakaokosa kuamini injili watahukumiwa. Na alipotuma watumishi wake, hakusema watu wote wataamini. Alisema ya kwamba na injili hii ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa pande zote za ulimwengu, kama ushuhuda ya kwamba ulisikia. Na kwa hivyo, hiyo ni kusema kuna wale watasikia na kuna wale watakosa kuamini. Lakini itakuwa ushuhuda kwako kwamba wakati huo wa hukumu ulisikia imani hiyo, imani ya Biblia, imani ya Yesu, imani ya mitume, imani ya manabii, lakini ukakosa kuelewa, ukakosa kuitikia. Maana ulikuwa na kanisa yenu na bishopu wenu, kwa hivyo haukupokea. Hapo ndipo wengi wataambiwa enendeni siwajui. Maana wanaabudu, lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Maana wanafuata sheria za wanadamu na itikadi za dini yao, lakini sio Biblia. Yesu atasema siwajui, na wengine watasema tulihubiri, tulitoa mapepo, tulitafsiri, tulifanya, lakini wataambiwa siwajui, enendeni wadhalimu. Maana hawakuamini neno, hawakuwa wanafanya mapenzi ya Mungu, bali mapenzi ya yule muovu Shetani. Ndugu wapendwa, najua wewe umesikia neno la Mungu na kwako umechagua nafasi, lakini wamebarikiwa wale ambao wanapokea neno kama vile ilivyoandikwa. Kwa sababu hata kama Yesu angeja siku ya leo ahubiri, hangebadilisha kitu hata kimoja cha kile ambacho umesikia. Angehubiri vile ambavyo Paulo alisema, vile Petro alisema, vile Yeremia alisema. Hangetoka nje ya Biblia. Unaona? Na hiyo ndiyo injili. Kwa hiyo Mungu wabariki sana. Wacha tuombe katika jina la Yesu. Baba, tunakuja mbele zako tukisema kwamba wewe ni Jehova na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Utukufu na heshima zikurudie. Umekuwa mwaminifu na umekuwa Mungu mwenye huruma, maana haubadiliki. Nasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina lako watanyenyekea,
waitubu dhambi zao na waachane na imani zisizo zako, waamini neno lako, waamini Biblia ni neno lako na ni uzima, na watubu dhambi zao, Bwana utawasamehea na utawaokoa. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, wakumbuke wale waliosikia neno, Bwana ukawakumbuke, ya kwamba ukawape urahisi wa mioyo yao. Ondoa jiwe Bwana, na uwape mioyo ya kuelewa neno na mioyo ya kufanya na kutenda kama vile neno lako linasema, katika jina la Yesu. Jehova Mungu wa Israeli, wewe ni mwaminifu. Wale wamefungwa ninaomba uwafungue Bwana. Ninaomba, angalia giza iliyomo katika nchi hii, giza iliyomo vijijini, giza iliyomo wanaume hata wanawake na vijana, waokoe, wahurumie na wafungue macho katika jina la Yesu. Kuokoka na kuokoa ni kazi yako, lakini kuamini na kufanya uamuzi ni kwa wanadamu. Bwana, nimefanya iliyo yangu ya kunena neno lako. Sasa kazi yako Bwana ni kufanya hiyo mbegu ikaweze kumea katika jina la Yesu, kama vile ambavyo hakuna neno litakalo kurudia na dragaza. Kila neno lililotoka kwako na neno lako haitakurudia bure, lazima itatimia na itatimiza. Wacha itimize, na kuwe na wengi watakaokolewa, watakaorudi kwako na watakaoamini katika jina la Yesu. Na ninatangaza kama vile ambavyo mvua inashuka mbinguni hadi duniani, na Baba inafanya dunia ikaweza kumea hata mimea, hivyo ndivyo neno lako lishukavyo Baba litafanya dunia. Baba litafanya watu waokoke, watu wabadilike katika jina la Yesu. Ninatangaza Bwana, uwainue watu wako Bwana, uwahurumie Baba, watakase na ukawape kuelewa neno lako katika jina la Yesu. Yehova, nashukuru kwa sababu ya wale ambao ulikuwa umeamuru ya kwamba watasikia toka mwanzo. Baba, ninaomba ni kazi yako, unawajua kwa sababu kondoo wako wanajua, wanasikia sauti na wanaielewa. Na kwa hivyo Baba, walio wako hata wawe Baba wako wapi, hata wawe wamewekwa alama na shetani, Baba, ninaomba popote walipo walio wako, wacha Bwana hiyo sauti yako wakaielewe, wakafuate, wakafanya vile unanena katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Asante, utukufu na heshima ni kwako. Wale tunaikabidhi nchi hii mikononi mwako, hata Baba nchi hii ya Kenya, viongozi, hata mfalme umetupa, tukiwaweka chini ya ulinzi wako na chini ya nyayo zako, tukiomba Baba uwape hekima na uwape amani, hata wanapoongea, hata wanapofanya mambo yao. Bwana, tunaomba uinuliwe na utukuzwe. Roho yote ya bodi ya vita, roho yote ya bodi ya machafuko ya kitaifa tunakemea katika jina la Yesu, na tunaomba amani hata kwa wale ambao wanafanya kazi ya kulinda miji, hata wale umepatia kazi ya kulinda mioyo ya wanadamu. Bwana, wakumbuke wote viongozi, kuanzia mdogo hadi mkubwa, wape nguvu na wape uhaki katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Jina la Yesu bila shaka lipewe sifa na lipewe utukufu wote katika jina la Yesu. Mungu na wabariki, na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi siku zote. Amina.